Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan bahwa negaranya tidak sedang berperang, melainkan menargetkan program nuklir Iran demi keamanan dunia. Vance menyebut Iran tidak menunjukkan itikat baik dalam perundingan diplomatik terkait nuklir dan serangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap 3 fasilitas nuklir Iran menjadi langkah terdesak setelah pembicaraan diplomatik gagal mencapai kesepakatan. Vance memperkirakan Iran membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali mengembangkan senjata nuklir. Vance juga memuji keputusan Presiden Trump atas tindakannya menghancurkan program nuklir Iran. And to the Americans who are worried about this becoming a protracted conflict, I think the president solved that very quickly. Not only did we destroy the Iranian nuclear program, we did it with 0 American casualties, and that's what happens when you've got strong American leadership. Kita ke informasi mancanegara. Saudara, Iran secara resmi menyepakati gencatan senjata dari Israel setelah berperang selama 12 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin Iran mengklaim jeda dalam konflik itu terjadi atas keinginan mereka. Pengumuman terkait persetujuan gencatan senjata disampaikan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengeluarkan keputusan nasional untuk memaksa penghentian perang terhadap Israel. Sebelum kesempatan gencatan senjata, yang diklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih dulu, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Al-Udeid milik Amerika Serikat di Doha, Qatar. Serangan itu membuat Donald Trump kecewa pada Israel dan Iran, sebab Trump sebelumnya telah menyerukan gencatan senjata. Trump menyebut Israel dan Iran telah melanggar ketentuan gencatan senjata dengan masih melancarkan serangan satu sama lain Selasa lalu. Happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. How will you respond if it's inspired by it? I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid yang merupakan pangkalan militer milik Amerika paling strategis di Asia Barat. Pangkalan ini dipilih menjadi target pertama. Serangan rudal Iran ini dicegat sistem pertahanan udara Qatar dan Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi total 19 rudal ditembakkan dari Iran. Namun hanya 1 dari rudal itu yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid dan tak menimbulkan korban jiwa. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Pihak Qatar mengecam keras tindakan Iran tersebut. Ia menyebut serangan Iran ke negaranya merupakan pelanggaran serius. Qatar mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian. Kini, seluruh dunia berharap gencatan senjata akan mengakhiri perang yang hanya akan merugikan semua pihak. Sementara itu, saudara, warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran-Israel di ibu kota Teheran. Euforia menyelimuti jalanan Iran saat warga merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Iran, sekaligus merayakan klaim kemenangan atas konflik bersenjata dengan Israel yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Warga membawa serta poster Komandan Garda Revolusi yang tewas dalam perang. ב-12 הימים של מבצע עם כלביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו 2 איומים קיומיים מיידיים,
איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלביא, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran Israel di ibu kota Teheran. Euforia menyelimuti jalanan Iran saat warga merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Iran sekaligus merayakan klaim kemenangan atas konflik bersenjata dengan Israel yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Warga membawa serta poster Komandan Garda Revolusi yang tewas dalam perang. Setelah gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim negaranya meraih kemenangan bersejarah. Ia menegaskan serangan Israel berhasil menghancurkan 2 ancaman sekaligus, program nuklir Iran dan proyek 20.000 rudal balistik yang sedang dibangun Teheran. ב-12 הימים של מבצע עם כלביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika serangan Amerika Serikat pada 3 situs nuklir di Iran turut berperan dalam mengakhiri perang antara Israel dan Iran. Sebelumnya pada Minggu dini hari, Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump bahkan mengklaim 1 di antara situs nuklir Iran telah lenyap. Succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel dirayakan ribuan warga di ibu kota Teheran. Sebagian warga mendukung kesepakatan gencatan senjata, namun sebagian lain meragukan karena menilai akan membuat musuh Iran lebih kuat. Warga Teheran memenuhi alun-alun revolusi di pusat kota Teheran sambil mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka menyatakan dukungan dan kesetiaan terhadap sikap yang diambil para pemimpin Iran. Namun ada juga sebagian warga Iran meragukan kesepakatan gencatan senjata Iran dengan Israel kali ini. Mereka menilai kesepakatan senjata kali ini justru akan membuat musuh-musuh Iran menjadi lebih kuat. از شأن ملت ایران به طور تمام قد دفاع کنم. من برای همین امروز اینجا اومدم. دلیل نداشت امروز بیام. فقط اومدم بگم که اون چی که فرماندهی کل قوا میفرمایند ما میگیم اطاعت. هر چی که هست